सिंहल देशजश्च निरुति कृष्णांग स्वरूपासन जह पैठिनसी गोत्र संभव समिति दुर्वामुखो दक्षिणे जह सर्वात् अधिदैवते च निरुति प्रत्याधिदेव सदा षट्त्रिशः शुभकृत च सिंहिकासुतः कुर्वंस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। बंधुगण, मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को मु आपण माननकु स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे आज राशिचक्र 8 नंबर आ 9 नंबर ग्रह जे कि राहु आ केतुंकर द्वादश भाव फल कौन हुए आमे आज विचार करिबा। पूर्वरु रवि ठारू शनि पर्यंत 7टी ग्रहर द्वादश भावर फल कही सारी। आज देखिबा जे राहु आ केतु, आम राहु को चिन्हिबा। राहु किए? राहु होचंती प्रबल पाप ग्रह, सी होचंती छाया। राहु केतु होचंती से छाया ग्रह, अर्थात से जो घरे रुहंती तांकरी स्वरूप ही से धारण करती। बंधुगण, राहु केतु जो घरे रहंती से सही स्वरूप ग्रहण करती। आउ राहुंकर तांकर निजस्व घर किछि नाही, किंतु वृष आ मिथुन घर ये दुईटी घर हेले राहुंकर उच्च घर, आ केतुंकर 8 नंबर और 9 नंबर दुईटी घर है उच्च घर। बंधुगण, से घरे रहिले से उच्च फल दियंती। आउ जदि मित्र राशि रे रहिले ताले मित्र भलिया फल दियंती, शत्रु राशि रे रहिले शत्रु भली फल मध्य दियंती। बंधुगण, आम जानिबा राहु केतुंकर गुरुंक भलिया दृष्टि केमिति ना, से जो घरे अछंती से घरे तो अछंती फल दउचंती, ता बाद रे तांकर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आ नवम दृष्टि, ये तीनोटी दृष्टि तांकु दिया जाइछि। राहु आ केतुंकु ये गुरुवत दृष्टि। बंधुगण, देखंतु ताहले आमे देखिबा, आलोचना करिबा जे से राहु प्रकृत रे किए ना। राहु होचंती कोन? स्वार्थपरता, आ कोन ना कूटनीति राजनीति रे विचक्षण आ मिथ्यावादी। आतापरे भाई मानक मध्य से मत पार्थक्य सृष्टि करती। किंतु राहु मध्य बहुत भल फल भी दियंती। ता कारण राहु होचंती भ्रमात्मक ग्रह। राहु जते कि इलेक्ट्रोनिक्स कारक, जिते इलेक्ट्रोनिक्स जिनस अच्छी राहु तार कारक, जिते मेसिनारी जिनस अच्छी तार मध्य कारक। बंधुगण, ताल देखिबा राहु को आमे खाली पापग्रह बोली निंदित करिबा नाही। राहु मध्य बहुत शुभ फल प्रदान करती। आपन को विदेश यात्रा करती, उड़ा जहाज रे बसैकरी नियंती, ताहले देखिबा से राहु आ केतु। राहु तो एभली स्वभावर, आ केतु किभली स्वभावर ना, केतु होचंती एक आध्यात्मिक ग्रह, एक गभीर ज्ञानर ग्रह। किंतु अच्छा आपण माने मन रे विचार करुथिबे, ताहले एभली गुण थिबा ग्रहटी से पाप ग्रह नाम रे काहे कि पीड़ित होचंती? ता कारण होची राहु केतु सबले 180 डिग्री रे रहंती। राहु जदि एठी रहिले केतु ठीक विपरीत रे रहिबे, राहु एठी रहिले केतु एठी रहिबे। तेणु राहुंकर दृष्टि केतु उपरे पतित हेउथिबारु सी मध्य राहुंक भली फल पाप फल दियंती। बंधुगण, आमे आलोचना करिबा जे राहु जदि लग्न रे रहिछंती ताहले से की फल दियंती। आपण जानती राहु केतु 180 डिग्री रे रहंती, अर्थात राहु को जदि आमे लग्न रे रखिबा, केतु निश्चित भाव रे सप्तम स्थान रे रहिबे। बंधुगण, देखंतु लग्न रे रहिले राहु, एठी रहिले केतु, ताल राहुंकर सप्तम रे केतु रहिछंती। राहु लग्न रे जदि रहिबे आपण को से कौन करेबे? एक स्वार्थपर करेबे। आपण जा ठार उपकार टे पाइछंती ताकू भूली जिवे। आउ कौन आपण को दुस्वप्न मध्य देखेबे राहु। आउ वैवाहिक जीवन आ पारिवारिक जीवन रे मध्य आपण को क्षति पहुँचेबे राहु। बंधुगण, देखंतु तार सप्तम रे ठीक केतु थिबा हेतु पारिवारिक जीवन रे आपणकर विशृंखला मध्य हेई पारे, किंतु सबु क्षेत्र रे नुह। राहु जदि मनकर
ए घरे कि कौन मित्र राशि घरे अर्थात शनिंकर घरे रही सी आपण को से अशुभ फल प्रदान करेंगे ना ता बदल में आपण को शुभ फल निश्चित भाव में प्रदान करेंगे बंधुगण ताले राहु लग्न जदि रहिले ताले से कौन करेंगे आपण को बहुत चतुर करेंगे चतुर तो टी नेगेटिव चतुर मारी धूर्त करेंगे आपण को आ स्वार्थपर करेंगे आ रोगी भी करेंगे आउ आपण इच्छारे आपण जहाँ करें आपण चलचंचल रे बर्तमान आपण ये अच्छा तो फिर 5 मिनट पर कुआड़े पलैले ये भाया परिस्थिति आपण को सृष्टि करेंगे भ्रम सृष्टि करेंगे आपण कौन जिनिस ठीक भाव निर्णय नहीं पारे ना ये है राहुंकर फल तार बदल में केतु जदि सप्तम रही आपण गोटे भावप्रवण पत्नी मिले निश्चित भाव में किंतु राहुंकर दृष्टि पड़ू आपणकर वैवाहिक जीवन में कली झगड़ा लगी पारे झगड़ा झाटी आप मनमालिन्य हो पारती यही भाव सृष्टि करेंगे। अच्छा जदि राहु द्वितीय स्थान में रहिले राहु है एठी रहिले है द्वितीय स्थान में ताले केतु एठिकी पलि आले केतु ए जगह रहिले देखंतु राहुंकर ये है सर्वोच्च घर उच्च घर वृष राशि हिसाब से उच्च घर कही बंधुगण किंतु द्वितीय घर हिसाब से उच्च घर नुह ये मु लग्न एक मेष लग्न करिछि बोली उच्च घर होइछि आपण को जातक आप देखु लग्न जोटी अच्छी तार द्वितीय स्थान जो घर से घर जदि राहु अच्छा तार से फलटी ही मुझे आप शुणु कौन ना राहु जदि द्वितीय स्थान में रे आपन को धनवान करेंगे सुवक्ता करेंगे राजनीति कूटनीति विचक्षण करेंगे मिछुआ करेंगे राहु ता कारण देखु बंधुगण राहु हाँ बंधुगण आउ गोटे जिनस आपण को मन पकई दूसरी देखु राहु जदि लग्न रे रहिले हाँ आउरी गोटे कथा राहु केतुंकर ये जो दृष्टि अच्छी जो घरे रहिले सी है 1 नंबर घर आउ जो 3टी दृष्टि देले अर्थात राहु 4टी जगह को अफेक्ट कले आ केतु मध्य 4टी जगह देखिले जातक टोटाल 12टी घर ता देहरु 8टी जगह को यही राहु केतु दृष्टि देइचंती राहुंकर देखंतु लग्न रे जदि अच्छी पंचम घर को देखुचंती सप्तम घर को देखुचंती नवम घर को देखुचंती ताहले लग्न रे रही करी पंचम घरे रहिले पंचम को दृष्टि से निक्षेप कले कौन हम आपण शिक्षा क्षेत्र में सफलता कम पाइबे आ जदि बा शिक्षा पाइबे आपण कौन सी टेक्निकली शिक्षा आपण ग्रहण करेंगे कौन सी इलेक्ट्रोनिक्स जिनस आपण जदि शिखिबे ताहले आपण सेतरे बहुत फायदा पाइपारे। नवम स्थान को भाग्य घर को जिते से देखुंट आपण भाग्य रे निश्चित भाव से भल आणवे ना बापा सागर आपणकर संपर्क खराइबे खराब कराइबे आपन को नास्तिक कराइबे कारण धर्म घर टी राहु देखुंट तार जगार केतु कौन करचंती केतु को घर को देखुंट ना 1 2 3 4 5 केतु है एक घर को देखुंट ये घर को देखुंट ये घर को देखुंट देखंतु बंधुगण ताले केतु रहीकि आपणकर आय घर टी देखुंट भल आय आपड़ करें ना आपण ए घर को देखुंट ये जोटी कि आप राहु जो फल दौरान सी से फल देवे आ पराक्रम आपण को पराक्रम करेंगे कि आपड़ जी परिश्रम करेंगे अधिका फल पाइबे तार अर्थ आपण जदि पाठ पढ़ुंट आपड़ जी 50 मार्कर प्रस्तुति होगी जाइए मनकर आप 60 मार्क पाइबे कहीं राहु हेले छलना तार जावतीय खराब जिनस कर राहु होती तार प्रतीक तेणु परीक्षार दरकार पड़े आप कॉपी करी कौन प्रकार अन्याय बाट अवलंबन कर बेसी नंबर पाइपर बंधुगण तापर राहु जदि द्वितीय स्थान में पलि गले द्वितीय स्थान में रहीकि से पंचम दृष्टि रोग स्थान टी देखुं देखु रोग स्थान को राहु देखिले तेणु रोग स्थान को देखुं शत्रु स्थान को देखुं शत्रु स्थान को देखुवा हेतु आपन को शत्रुहंता राजयोग सृष्टि करेले शत्रु आपणकर बढ़े किंतु किछि करि परिबे नाही किंतु राहु जदि अछंती से घरे ताले आपन को कौन करेंगे ना निंदित करेंगे राहु अजथा भ्रमण करेंगे आउ कौन से प्रकार निशायुक्त खाद्य आपण निशायुक्त जिनिस आपण ग्रहण करेंगे आ चर्म रोग भी आपण को हम आउ ओठर तले ठीक आपणकर गोटे किसी चिन्ह थी आ 12 बा 24 वर्ष मध्य आपणकर कौन करेंगे ना धन अपव्यय बहुत करेंगे राहु द्वितीय स्थान रे रहिले षष्ठ स्थान को हेले आपन रोग ऋण रिपु रोग भी सृष्टि करेंगे
अच्छा तापर सेठू अष्टम सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान को आपन को देखुचंती आपन को अष्टम स्थान को जदि राहु देखुचंती आपन दुर्घटना प्रभृति मध्य सृष्टि करि पारंती आउ तांकर सप्तम दृष्टि सॉरी तांकर नवम दृष्टि रे से देखिले है कर्म घर को देखुचंती आपन जो कर्मटी करिवे से कर्म कौन प्रकार दलारी भलिया काम हो पार जोठी कि माने जोठी कि मिछ कथा दरकार पड़ुची से भाया कर्म आपन करें आउ किंतु तार अर्थ नुह खाली ये भाया कर्म आपन करेंगे राहु एक एभली ग्रह से जी भल खराब फल दियंती बहुत भल फल भी दियंती आपन को कर्म क्षेत्र में डेयरिंग करेंगे चालाक करेंगे चतुर करेंगे आपन कहा कथार फसीजे ना ये भाया जिनस आपंकर सृष्टि हम। अच्छा जदि तृतीय स्थान राहु रहिले तृतीय स्थान रहा हेतु कौन हम तृतीय स्थान राहु रही जदि रे केतु पलि आए नवम स्थान को तेणु राहु को जगह को देखिले तृतीय स्थान रही आपन को सप्तम घर को देखिले आपणकर वैवाहिक जीवन में से विशृंखला सृष्टि करेंगे आउ सप्तम दृष्टि नवम घर को देखुंट आपणकर धर्म पिता ये सब जिनस मानक आप खराब फल पाइबे आउ एकादश घर को देखुंट राहु एकादश घर को देखिले आपणकर प्रबल आय हम मन रखते बंधुगण बहुत प्रकार आप विभिन्न प्रकार उपाय करी आपण आय करें से टाइम रे केतु नवम स्थान रे रही करी से कौन कर लग्न को दृष्टि देइछंती लग्न को दृष्टि देले आपणकर मन आपण जदिओ तर्क ज्ञान शिखिबे सब कथा ज्ञान गभीर ज्ञान शिखिबे हेले भी से आपण को सेतिकी भल फल प्रदान करिवे नाही कारण ना से एक हेले पापयुक्त पाप ग्रह से पाप ग्रह होइतिबारु से आपण को खराब फल प्रदान करेंगे आ नवम दृष्टि रे केतु शिक्षा घर टी देखुं शिक्षा घर टी केतु देखिले आपण को शिक्षित करेंगे गभीर ज्ञान भी आपण को दे पारिबे किंतु संतान संतति क्षेत्र में आपण को असुविधा सृष्टि हो पारे बंधुगण तापर आम जा चतुर्थ नंबर घर को जदि एठी रहिले राहु ताहले से पंचम दृष्टि रे देखिले यही घर टी है दुर्घटना घर को तेणु आप दुर्घटना गाड़ी मोटर जदि बा चलेबे आपन सावधानता सावधान होगी चलेबे गाड़ी मोटर आ सप्तम दृष्टि रे केतु देखुन दशम स्थान को आपन को कर्म स्थान मध्य सेमती मिलिबो जोंठारे कि आपन दी पैसा ओपिरी भी पाई पारुथिबे आउ नवम दृष्टि रे द्वादश घर को खर्च घर को देखुथिबारु आपन को से खर्च करेबे अଯଥା खर्च करेबे आ विदेश यात्रा मध्य करेबे मन रखते बंधुगण आपन को उड़ा जहाज रे बसई कि विदेश यात्रा करेबे राहु सेही टाइम रे केतु एई घरे रही करी केतु का देखुंट एठू रही धन भाव को देखुंट आपणकर धन संचय से भल हो पारनी इे सुख घर को देखुंट आपड़ से सुख सुविधा पाई पारे ना आउ कौन कर षष्ठ घर टी देखुं रोग ऋण रिपु घर टी देखुं आपन को सही प्रकार रोग ऋण रिपु तादेह आपन को असुविधा करेंगे जदि पंचम स्थान को पलि आए राहु एठी रहिले राहु ताले पंचम दृष्टि से भाग्य घर को देखिले आ सप्तम दृष्टि आय घर टी देखिले आउ नवम दृष्टि रे लग्न को देखिले लग्न को देखुवा हेतु लग्न रे जो फल आपन पाउथिले सेही फलटी मध्य एठू पाइबे कहीं ना ग्रह जो घरे रहंती से घरे जति फल दियंती दृष्टि तांकर बेसी फल मिले तेणु आपन को से भ्रमात्मक सब आपन कौन से डिसीजन नहीं पारिबे नहीं आ राहु जदि पंचम स्थान रे थांती ताले आपन को टेक्निकल बाबद से पाठ पढ़ेबे आपन भल पाठ पढ़ी पारिबे। अच्छा तापरे सेही टाइम रे केतु एकादश स्थान रे रही करी से कौन करचंती तृतीय स्थान को पराक्रम स्थान को आपणकर देइचंती आपन पराक्रम टिके कम हबो तार अर्थ आपन जो परिश्रम करिवे परिश्रम आपन करिवे किंतु सेतिकी फलप्रद हबो नाही आउ सप्तम दृष्टि रे से पंचम घर टिके देखुचंती पंचम घर टी बोले शिक्षा घर टी देखुचंती नवम दृष्टि रे से स्त्री घर टी देखुचंती आपन को पारिवारिक जीवन रे मध्य असुविधा सृष्टि हेई पारे। अच्छा राहु जदि षष्ठ स्थान रहिले आपन को शत्रुहंता राजयोग सृष्टि कले शत्रुहंता करेबे आपन को विभिन्न प्रकार लोन भी करेबे और रोग भी प्रदान करेंगे किंतु आपन जो लोन टी करेंगे भाभी चिंती करी लोन करेंगे ना आपन सुझी पारिबेनी से लोन को बंधुगण सेही टाइम रे केतु द्वादश रे अछंती द्वादश रे केतु भारी उपकारी
ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷର ଦେବତା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କେତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରେଇବେ। କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣ ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରି ଏଠି ରହିକରି ସେ କେଉଁ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆଣିବେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଘରଟିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘରଟିକି ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ PhD DLT ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଯଦି ରାହୁ ଆସିଗଲେ ଏପଟକୁ, ତାହେଲେ କେତୁ ଗଲେ ଏଠିକି। ରାହୁ ରହିଲେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କି ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରାହୁ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆୟ ଘରକୁ ଏଠୁ ରହିକରି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଆୟ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ନିଜେ ଲଗ୍ନକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲଗ୍ନକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଲଗ୍ନର ଫଳ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେବେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ କହିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ନବମ ସ୍ଥାନ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ବି ରାହୁ କରେଇବେ। ରାହୁ ପରିଶ୍ରମ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ବୃଥାରେ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ମାନେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଟକେଇ ଦେବେ ରାହୁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ ରହିକରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ କରିବେ କେତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରାଇବେ। କେତୁ ଧାର୍ମିକ କରାଇବେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅଷ୍ଟମ ଜାଗାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଜାଗାରେ ଯଦି ରାହୁ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ କେତୁ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ରାହୁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ଟିକେ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ସେ ଘରେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ରାହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଦେବେ ବେଶୀ। ଆଉ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି, ବାହନ, ଭୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାଟିଏ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ନବମ ଘରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବନେଇବେ ରାହୁ। ତ ନାସ୍ତିକ ଆପଣ ହେବେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରାକ୍ରମ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରାଇବାରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଲେ ବି ଆପଣ ସେତିକି ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠୁ ରହିକରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତୁ ମିଥୁନରେ ରହିକରି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମିଥୁନରେ ରହିକରି ଏକରେ ପାରିବାରିକ ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଘରକୁ। ତେଣୁ ବିବାହ ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କେତୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଧର୍ମପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ କେତୁ ଯଦି ରାହୁ ପଳେଇଗଲେ ଦଶମ ଜାଗାକୁ, ଦଶମକୁ ଯଦି ରାହୁ ପଳେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ପଡ଼ୁଛି ଧନ ଘରକୁ, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାକିରି କି ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା ଚାକିରି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ଚାକିରି, ମାନେ ଆର୍ମି, ମିଲିଟାରୀ, ପୋଲିସ, এইଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବିଭାଗରେ CBI, CID, ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଏମିତି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ।
ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ବୃଷ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି 1 2 3 4 5। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେବ, ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି କେତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ରହିଲେ କେତୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ବି କରେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫେର୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଟିଏ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁ ରହିଲେ, ରାହୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନି ରାହୁ ଯଦି ଏକାଦଶ ଘରେ ରହନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆୟ କରାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଆୟ କରାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ପଇସା ହେଇପାରେ, 2 ନମ୍ବର ପଇସା ହେଇପାରେ। ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏକାଦଶରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ରାହୁ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କେତୁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ରାହୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରାକ୍ରମ ଘରଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଘରକୁ, ଆଉ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବେ, ଶିକ୍ଷିତ ବି କରାଇବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାଟି ଆସୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି କରାଇବେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ, ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆୟ ଘର ତ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଆୟ କରାଇବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ଏଠୁ ଲଗ୍ନକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତୁ ବସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଥିବେ, ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ରହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ରାହୁ ମିଶିକରି ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ, ରାହୁ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ଯୁଗ, ଇଏ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଯଦି ଶେଷ ସ୍ଥାନ ରାହୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, କେତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବେ କେଉଁଥିରେ, ବାଇ ଏୟାର, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ବି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋନ୍ ବି କରନ୍ତି। ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍, ଆପଣ ଋଣ କରିବେ ଘିଅ ପିଇବେ। ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଲୋନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରଭୃତି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଆପଣ କର୍ମଘର 1 2 3 4 5 କର୍ମ ଘରକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଥିବା ହେତୁ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାମ ଆପଣ କରିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟତା ହେବେ ରାହୁ ସେଠି ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ନବଗ୍ରହ ଯିଏକି 12ଟି ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କି ଫଳ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତ ଭୁଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ହଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।